जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 20 जुलाई 2024 शनिवार। आज दिन में 20 गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे लाइक करदे। सहित आम भिडियोटी को क्यों जिलूर देखुं कमेंट मध्यम जनईदेवे। खबर नंबर 1 अवपात परिणत है लघुचाप। 4 जिला को रेड वार्निंग। बंगोपसागर में सृष्टि होता लघुचाप अवपात परिणत होती। पुरी ठारू दक्षिण पूर्व दिगरे प्राय 60 किलोमीटर दूर रे एवं गोपालपुर पूर्व रे 100 किलोमीटर दूर रे एबे अवपात रही। आज सकाळ सुधा उत्तर पश्चिम मुहां होई पुरी अतिक्रम करिवो। एही प्रभाव रे राज्यर विभिन्न जिले में 23 तारीख जाए प्रबल वर्षा लगी रहिबो। तेबे गतकाली अर्थात शुक्रवार कोरापुट, मालकानगिरी, कलाहांडी और नवरंगपुर रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नै रेड वार्निंग दिया जायतिला। खबर नंबर 2 एही समय रे होइथिला अधिक रेल दुर्घटना। सरकारक बढ़ाइला टेंशन। भारतीय रेल हेउची विश्वर चतुर्थ बृहत्तम रेल नेटवर्क। पूरा देश में 68,000 किलोमीटर दीर्घ रेल ट्रैक बिछा जाइछि। भारत रेलबाई को लाइफ लाइन कहा जाए, जो प्रतिदिन पाखापाखि 22,000 ट्रेन यातायात करुछंती। यही ट्रेन प्रतिदिन 2.5 कोटी यात्री को नहीं चलाचल करिथाए। केवल एतिकी नुहे 28 लाख टन रु अधिक सामग्री मध्य परिवहन करा जाई थाए। एसबु परे भी भारत में रेल दुर्घटना सबुठारु गंभीर समस्या अटे, जहाँ 10 दिन धरी लगी रही। गुरुवार उत्तर प्रदेश गोंडारे एक बड़ ट्रेन दुर्घटना होईछि। खबर नंबर 3 7 कोटी सरकारी कर्मचारी खुशी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बा प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ यार उपभोक्ता मानक एक विशेष सुविधा जोगाइबा योजना करुछि। एही अभियोग दाखल करने को किंबा अन्य मामला जड़ित सहायता चाहूथिबा ग्राहक को एकक विंडो इंटरफेस प्रदान करने लक्ष्य रे एक 24 घंटिया बहुभाषी जोगाजोग केन्द्र स्थापन दिगरे कार्य करुछि। ईपीएफओ यार प्राय 7 कोटी सक्रिय ग्राहक एकक सामनान्वित कॉल सेंटर स्थापन करने को प्रस्तुत होइछि। प्रकृत में अभियोग गुड़िकर समाधान में विलंब एवं समस्या समाधान प्रत्याख्यान संख्या वृद्धि हेतु गत किछि मास मध्य ईपीएफओ द्वारा यही पदक्षेप निया जाइछि। खबर नंबर 4 बांग्लादेश रे भयंकर हिंसा 39 मृत। संरक्षण प्रसंग में बांग्लादेश रे चलिथिबा हिंसात्मक विरोध में दृष्टि रखी बांग्लादेश थिबा भारतीयों पई उच्च आयोग एक एडवाइजरी जारी करिसेंती। ढाका भारतीय हाई कमिशनर एडवोकेट को अनुसरण करने को भारतीय नागरिक मानकु निवेदन कराइछि। भारतीय नागरिक को जेकोसी प्रकार सहायता जोगो दियाजिबो, जेउथिपई हाई कमिशन एवं असिस्टेंट हाई कमिशन हेल्पलाइन नंबर जारी कराउछि। एही हिंसाकांड में वर्तमान 39 जनक मृत्यु घटिथिबा नै सूचना रही। सेहीपरि प्राय 25,000 रु अधिक लोक गुरुतर आहत होइछंती, एहा नै सूचना रही। खबर नंबर 5 रत्नभंडार भितर 10 घंटे लोम टांकुरा कथा कहले जस्टिस रथ। 47 वर्ष पर महाप्रभुंकर रत्नभंडार खोली। प्रथम थर पर भीतर रत्नभंडार खोली। सबु प्रतीक्षार अंत घटी। रत्नभंडार को नहीं अनेक लोक विश्वास करथिले। किए कहूतिले एहाकू लोकनाथ जगी रहिछंती, तो किए कहूतिले शांत नाहांती तांको घर फिटाउना। दीर्घ 9 रु 10 घंटा रत्नभंडार भितर रहिबा, भोक शोष भूली प्रभुंकर कार्य करिबा एसबु केवल जगन्नाथक कृपा बोली जस्टिस रथ कहिसंती। एहा भितर कौनसी कार्यकर्तांकू किछि मध्य असुविधा होई नथिला बोली से कहिसंती। बिना खिया पियारे एते घंटा धरी प्रभुंको कार्य करिबा निहाती एक अलौकिक कथा बोली रथ कहिसंती। खबर नंबर 6 बढ़िला पूजांक अडुआ। एफआईआर दायर कला यूपीएससी। महाराष्ट्र कैडर ट्रेनिंग आईएएस अधिकारी पूजा खेड़गर अड़ुआ बढ़िबार लागिछि। विवाद में पड़िबा परे लोकसेवा आयोग बा यूपीएससी पूजा विरोध में एफआईआर दायर करिछि। यह सहित सिविल सेवा परीक्षा 2022 रे तांको एप्लिकेशन काहे रद्द करा जिवो नाही एवं भविष्य में हेबाकु थिबा परीक्षारु तांको काहे रोका जाई पारिबो नाही से नहीं कारण दर्शाई नोटिस मध्य जारी करिछि यूपीएससी। खबर नंबर 7 बिजू को जेल रे पुराइथिला कांग्रेस। नवीन को पचारंतु एमिति काहे कहले नड्डा। पूरी कार्यकारिणी बैठक में भाजपार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस उपरे बसिछंती। से कांग्रेस को टार्गेट करी कहछंती आज देश में 18टी राज्य रे एनडीए 13 राज्य रे भाजपा सरकार रही। देशर 57% भूभाग रे भाजपार सरकार चली। हेले कांग्रेस अमरीलता परी पर भरोसा बंची। परजीवी भली अन्य पार्टी सहायता रे सीट जीति सहयोगी भोट खाई निजको बंचाई रखुछि कहले नड्डा। खबर नंबर 8 लांच नैथिबा बेले धरा पड़िले मेडिकल ऑफिसर। जने कर्मचारी ठारू लांच नहीं
କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାଇଁକୋଳ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ରାଉତ ଶୁକ୍ରବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ ଠାକୁର 20,000 ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏପରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଫରରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ମହଙ୍ଗା ମହାମାରୀରେ ବେହାଲ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଗତ ଅର୍ଦ୍ଧବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ ଦଖଲ କରି ରହିଛି ମହଙ୍ଗା। ଦେଶର ମହଙ୍ଗା ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରି ଚାଲିଛି। ନିକଟରେ ଭାରତ ସରକାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପାନ୍ୱୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ 2024ରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଉଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ସର୍ବାଧିକ 7.22% ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପଛକୁ ରହିଛି ବିହାର 6.36 ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ 8.98%। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି 5.8%। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଜାରପୁର ଥାନା ବରହମପୁର ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ 3 ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଧରି ଫେରୁଥିଲେ। ବରହମପୁର ନିକଟରେ ଏକ ଗଛରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପିଟି ହୋଇଯିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ 3 ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମେତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ 6 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୁନ 18ରେ ବରଗଡ଼ରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ 17ତମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯଦି ଏହି 37,62,000 ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବଳକା 37,38,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦମଦାର ବୃଦ୍ଧି, ଏଥିରେ ଚାଷୀର ଆୟ 2 ଗୁଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସହ ବର୍ଷକୁ 3 କିସ୍ତିରେ ଅନ୍ତତଃ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅମିୟ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲଣ୍ଡନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଜରୁରୀ ସେବା ଗୁଲ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଗୁଲ ହୋଇଗଲା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜରୁରୀ ସେବା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲଣ୍ଡନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ବିମାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁଠି ଅଚଳାବସ୍ଥା, ହାହାକାର ସ୍ଥିତି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଉଟେଜ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ବ୍ଲୁ ଫିନ୍ ଅଫ ଡେଥ୍। ଏବେ ଏହା କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏରିକ୍ ଆର୍ସେଟିଙ୍କ ରଣନୀତିକ ସହାୟତା ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ପରି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରଣନୀତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଆମର ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଆମକୁ ପରସ୍ପର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବେଳେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବାର ପରିସର ଦେଇଥାଏ। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଜାହାଜ ଓଲଟିଲା ଘଟଣାରେ 8 ଉଦ୍ଧାର, 5 ଭାରତୀୟ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ। ଓମାନ ତଟରେ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରେ କୋମୋରୋ ଧ୍ୱଜ ଲାଗିଥିବା ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଜାହାଜରେ 13 ଭାରତୀୟ ସମେତ 16 ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ 3 ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଜଣେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଖବର। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅଫିସର ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସେନା ବିଭାଗରେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଟେକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଧୀନରେ ପୂରଣ ହେବ ଅନେକ ପଦବୀ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ସେନା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେନାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ମେଜର ଆଦି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 350ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ joinindianarmy.nic.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 16, ସ୍କୁଲ ନା 5T, ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 230, ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ। ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା 5T ସ୍କୁଲର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ 5T ସ୍କୁଲ ଓ ତାର କଳା ସତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ବିକାଶ ନାଁରେ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଚାଲିଥିଲା ଖେଳ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା
सूचना रहुछि। खबर नंबर 17 200 रु कम टंका रिचार्ज रे मिलिबो 70 दिनर अनलिमिटेड कॉल। सरकारी टेलीकॉम एजेंसी बीएसएनएल एहार सस्ता रिचार्ज प्लान रो कोटी कोटी मोबाइल फोन व्यवहारकारी को आश्वस्ति देछि। उपभोक्ता मानक सुविधा ध्यान रे रखी बीएसएनएल एहार रिचार्ज तालिका रे उभय शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान जोड़िछि। निकटरे जियो एयरटेल आदि कंपनी गुडी को सेमानकर छोट एवं बड़ रिचार्ज प्लान रो वृद्धि करिसंती, जाहाको नै उपभोक्तांक मध्यरे असंतोष देखिबाकू मिलिछि। अनेक उपभोक्ता सस्ता प्लान पई सिम पोर्टालिटी करी कंपनी बदलैछंती। खबर नंबर 18 बासगृह पई सरकार देबे 1,20,000 एहा रहिछि योग्यता। बासाहीनंकु एक बासगृह जोगाई देबाकू नाना योजना कार्यकारी करूछंती केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना माध्यम रे एभली लोकंकु सुविधा जोगाई दिया जायछि, किंतु एबे भी एभली अनेक परिवार रहिछि जेउठी लोकंकु रहिबा पई घरटे मिलि पारु नाही। एहाकू दृष्टि रखी आरंभ होईछि नुआ योजना। एही योजनार ग्रामांचल समेत सहरांचल बा सहरर उपकंठरे रहुथिबा परिवार को सुविधा जोगाई दिया जिवो। एही योजनार हिताधिकारी को घर तैयारी जागा उपरे पक्का घर तैयारी करबाकू उत्पादन जोगाई देउछंती सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना रे हिताधिकारी हेबाकू जागा नथिले मध्य एही योजना रे संपृक्त परिवार को जागा जोगाई दिया जाउछि। खबर नंबर 19 एमानक खाता को आसीबो 1 लाख। सरकार कहिले निर्वाचन भितरे सरकार एक खुशी खबर दैछंती। लोकंको लाभान्वित करबाकू एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेछंती सरकार। एही योजना रे एबे जेउ अपडेट आसीछि ताहा जानिले मन खुशी होई जिवो। तेबे सरकार केउ प्रकार निष्पत्ति नेछंती, कहार अकाउंट रे टंका जमा हेबो, किए उपकृत हेबे, ए सब विषय रे विस्तृत भाबे आलोचना करायछि। निकटरे कल्याण लक्ष्मी योजना पई सरकार पांठी मंजूरी करिसंती। 2024-25 आर्थिक वर्ष पई 725 कोटी टंका मंजूरी करिसंती सरकार। मुख्य शासन सचिव एहाकू नै शनिवार निर्देश दैछंती। एही योजना रे शामिल थिबा अनेक हिताधिकारी को यह निश्चित भाबरे लाभ हेबो। खबर नंबर 20 महिलांक बैंक अकाउंट को आसीबो पूरा 1000 टंका। एबे ही अकाउंट चेक करंतु। साधारण लोकंक पई खुशी खबर दैछंती सरकार। विशेष करी महिलांक पई एहा गुरुत्वपूर्ण खबर। एणिकी अकाउंट को आसीबो 1000 टंका। एही खबर अनेक लोकंकु आश्वस्ति देबो। सरकार केउ टंका जोगाई देबे, खाता रे केते टंका आसीबो, वर्तमान ए सब बाबदरे विस्तृत भाबे जानंतु। महिला माननकु सरकार एक खुशी खबर देउछंती। नुआ स्कीम जरिया रे हिताधिकारींक बैंक अकाउंट रे टंका जमा करा जाउछि। विशेष करी महिला हिताधिकारींक एही योजना रे अनेक लाभ मिलिबो। एही लोकाभिमुखी योजना रे सरकार हिताधिकारींक पई 5065 कोटी टंका खर्च करिवे बोली आकलन करिथिले। एपर्यंत 1552 कोटी टंका एही योजना रे खर्च होई सारिछि। आगामी दिन रे 3512 कोटी आहुरी खर्च करा जिवो, एहा नै सूचना रहिछि। दर्शक बंधु एथिला कोडिटी न्यूज। प्रत्येक दिन सकाळ सकाळ एई भଳି न्यूज देखिया पई चैनल टी को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट जाय लिखि दियंतु। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।